Abe mon romangsa nala cutak cokop meloloh. Dunya panika katon korang meloloh nengi nikah. Berarti kula ben sampean pak repan tak romantis ben Gustiallah Pak. Orang mon pon abe lecu korang meloloh. Katon angkar katunya tamak bening tak toman cokop katon geresana kabe. Nengi nikah kula ben ajunan berarti para pancau ben Gustiallah. Mak kita kerenyi lo si asojud engki tanda nereng orang sejat memulani keseneng iben Allah berarti Allah seneng arah masa cokop wis lah cokop pak tak butuh soki sepenting cokop melihat sepeda motor anyar cokop mata pak bengkok cokop bodoh mun tak cokop kan tak nyaman aja tina pokok cokop terus milih mobil anyar cokop atau usah soki mun enggak deh sepenting cokop mak nyaman gini bian gini Milan mun minta cokop banyak mun tak cokop apa nyamanan si cokop saya kesusah mi keton tak cokop pakai ton kejen ini ongko pak kau kan sering ngacerita lo belice ingat ben ngacerita no belice bodo belice mangkat ke nangke 3 kilo Paleman 3 kilo 6 kilo pak etanya ki ben kula bodo 200 hasilnya wah 200 jadi benden jadi jong beni hasil lah oleh sana apa hasil biasa ini ya pak bolo lah paling banyak 40.000 acilan sokok 6 kilo ke pasar Lenteng Paleman boleh 3 kilo 6 kilo intar boleh hasil 40.000 paling banyak kau le tergerak hati pak sih pahlawan kesiangan dah wah hari ya terang kenang negenjeren jangan boleh kau le ngocak nih melakin sepeda gitu ja arah pak sial gue pak hari orang belum mama melakin sepeda kan ya arah pak aja nyaman ya jong lebur aja kereta peterok jalan Anapa mun muka toko biku biakin rumbarungan ben ini patuna jombon kan beda tanah dia arah apa ki jual nih kasa sayur pak gena ambean deki je mulai banyakan hasil arah pak aja pak polo lah cokop tinrak kesambi arah pagi ya kok maginya banyak gelu bese jangan hari orang jangan gule nih beke tinra jong lah tak pokok beres abe deh beda sega kan pak polo ajalan 6 kilo sokor aja mudena bodekan cagaule dari Pamekasan Tegar Paleman dari Jakarta aprul laget kok duaki kok berapa masak tuku pak 4 kok ya setong pak 4 tuh guna perak setong pak saya masalah sani kebeni rogi sebiasa na oleh petong juta toron au kali 5 juta ani kapon lala kok deng pikiran kok mesti berat jaga kok Masya Allah lo tuh kena berpikir Pak kan setong iya maksud tuh mon bisa sih pak kakak pire beda orang abelice aja 6 kilo oleh pak poloe aben santak sokor ke Allah beda orang andi toko pak 4 selain banyak hasil lah perak setong beni rogi hasil keng tak pada ben kahar pikir padahal perak juk toju aja ke toko nih pak pon aroma samusi bener cek rajin titi soki pani ke beni can beda bentah ada entunnya tapi roma sa cokop ben punten nasi beda nengi dedri Bapak Ibu sekalian, para jamaah Majelis Dzikir Al-Hikam seperti kaulah muljaki. Sehari rasanya setahun. Rasa rindu tak bisa terpendam. Mana bitelo bulan kan toh? Bitong tibi. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan malam mangken apang kipole. Malar moga kak dinto dadi tandenah cek beten karo sang ajunan sateja lakar etak tiro pagi alung polong sorgen Allah
sareng beliau sareng juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab rindu kak dinto apon tak bisa pegei, tak bisa pelang dari saking jaabit tak apangki. Tinggal kau lelak ngalah, tak pati banyak nyator kan. Mek langsung ya torakin ada ke beliau. Palancengi ke. Jam tanah ki. Dokter ke ator miri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tandena orang pak repaan ikaleburi ben Allah. Tandena kaula ben sampian pak repaan eka senengi ben Allah, pak repan jatuh cinta ka kaula ben ajunan. Neng abe penika bederomasah ka angkui ngastete bermecara na tepak ke hukum Allah. Innallaha yuhibbul abda, Allah cinta dek kesetong orang at-taqiyah, seaben selalu berusaha ke angkui tepak ke aturan Allah. Ben kaula ben ajunan sehadir samangken penikah ongku tak niatan lain aku kumpul dengan al-hikam king karena tero abe makle tepak pak berdasarkan aturan Allah. Insyaallah kaula ben ajunan ta masuk dagareng orang seika cintai ben Gusti Allah. Seoning cek malam mangken neng al-hikam beda pengajian beni berak kaula ben sambian. Seoning cek saben malam Senin penika beda pengajian neng ikan to beni namung kaula ben sambian. Ben selebih banyak mangki kesempatan belum tentu kalau ben sampean bisa jadi sehadir nengi kesempatan makin nih kah tepak kesejut sibuk ben peret nengi jompon keng hadir bisa sehadir samangken penika ongku netok oten nyiloh tom bede tak ning penyeting katana keng pakun hadir. Beda orang secetak sibuk ben pan pun apan. Perak repot ben mecel HP. Ben tak sakit pan pun apan. Ben oning jak samangken ben ke beda pengajian. Keng tak depak ke pengajian. Karena tak sadejana orang eka cintai ben Gusti Allah. Kaula yakin seakompol samangken sejet ongku keng karena abak terotiti orang tepak nikatan cecek kaula ben ajunan eka senengi eka leburi ben eka sayangi ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lakar abak menikah parlona apol kompol tika ti penikah paling pun tena abak makle oning. Orang saja tak seneng ke pengajian biasa pak bu cebuna. Hei ceng pengajian mulai lambe gen kiamat. Pengajian resina dua tak kira lain ya. Bila si fokus rolah koni, bila si coba ya terus yang lain nggak jadi lah pengajian ada boleh. Kini ke orang saking cetak kenceng ngaji ya. Saya rasa tak uning pengajian ni kan ngajak ke kefokusan ben menyingla diri kejubaan keng seteti masalah saya kak masih bagus saya lakonan apa nikah bermacara na uning je ni kejuba mun tak hadir lekan ke pengajian karena beda orang niat tak bagus keng cara na salah kalau sering ngucap
Eman kaman kulo sering matur Pak, beda orang niat bagus keng carana salah. Contoh niat macembereh bengasepo sebeda nengi kopur kala bencara masang kejingan junggen dengan siapa mau cak tepak torepon lesare hokoma napa hokoma orang masang kejingan paling sakoniin orang masang kejingan makruh niat si odi se mate male jember napa titi jember gara-gara bareng kejingan ada ane bang macam hari bangkrut terus ya jual kejingan dek budir ya tadi urusin ben geni ke Pak maksudnya pula makin niat ajunan tepak kencaran salah karena beda orang mangkat ke Gusti Allah beni berdasarkan kasokan Allah keng karena kaharapan abaan kula ben ajunan apol kompol ni kan terooning rakira se kasokan nih setiti seneng ke Allah se kaamaan kadang kaula ben ajunan can abe nikah tepak mitorot aturna Allah padahal lopot apa bolana tak ngaji paling sakonin hokoma orang masang kejingan makruh anika montana din pribadi montana na tanah wakaf jumhur ulama adubwaki haram bermarai bungkar kepi apa beda mah haram Pak napa boleh nih atau pas jumbo gusa di beding besilan arwah keramik area granit dah ini kan tangan di marmer can abok sajon banyak mak keluar pese kotu na sajon banyak oleh negenjeren ada hadis-hadis sore jelas Rasulullah melarang kaangkui abina kuburan andi mana semin paberem haram mungkuda kasih cek keren apa neka sebagian debu boleh jadi makro jadi tak pas lacu haram keng khusus deka sebagian seperti kata astana kanjing Nabi wah ini kata tade kemakruan karena jod andi noreng sebanyak hemun kau leban sampian nih kau nah apa parlona cek reng mati tak butuh ke geni kata tak butuh tanpa keng pirajan si odi karena tade orang mati ongke ke atas pah ningku kejingan ya mak tangan di paling coba ke tibi nak foto ada emaan apa saya kelakoi ada kaula ben ajunan mun keng majember orang sejed ampon atingkel sedepak ka Gusti Allah carana dua nomor sitong doa aki pentaki sabora ka Gusti Allah nomor dua sadaqah saya seneng justru kasih bede alam kopur nikah agompol pada ben bangken saya maja yasin mulai gila saya salawat doa ki mulai Allahumma ausil wa bali Allahumma pada pagi Gusti li abaina wa ummahatina arwah Pak saya jadi seneng mun keng perak junggen dengan kejingan jadi perak jan si odi ruah ani kamu tak ngaji tak bis makin niat tetep Pak mun cara salah tak bisa contoh niat tetep Pak keng cara salah Pak repaan al-khutbah awirid ya wike niatnya bagus niatnya tepat nambah negenjeren neku tasbih awirid subhanallah subhanallah padahal repaan khutbah saya rasa ngocak tepat nih nah ini kamu tak ngaji ini tak bisa sebentar banyak kesalahan-kesalahan termasuk awirid Astaghfirullah, hal azim, astaghfirullah, hal azim, astaghfirullah, hal azim. Jangan sehera tepat nih.
Astaghfirullahal azim tak oleh ambu ikalakkeun hal azim. Pasare kita pasti kamaan ikalak diri hal azim ni bagunkeun lopot. Saya bener astaghfirullah. Andin saya yada mun ikalak diri hal azim salah. Maka kita ker marokele saya enggak ngak dia. Subhanallahaladim, subhanallahaladim. Mak locot songgon sekali. Ada pagunkan lopot. Nah, jadi kau leban ajunan bani kaparlo nangaci pada ben lo orang secet ipa meras saumur raban Allah. Orang seipa banyak genjer naban Allah, seipa tinggi pangkat naban Allah ku laku faqahahu fid din. Ipa haringi kenceng sing ngarti ya ka agama. InsyaAllah kalau benar ajunan bekal tak masuk dek kareng orang setika aja panik. Ini kan keng karena tero abe tero ngarti ya panik. Saking si janjen gula, tak tersinggungan ki. Pengajian tidak tersinggungan. Kau sering mator, Pak. Orang alako si fokus penikah berdasarkan aturna Allah benikeng karena noroi nafsu. Al-ajiz terotau kareng putu banjan kanjing Nabi. Pasera Rasulullah man atba'a nafsahu hawaha. Saben kalako nah iokor ka nafsona. Ala aku apa beuy berdasarkan nafsu. Jadi reng putu jadi, reng gendeng jadi. Maki kiai. Lemelia iokor ka nafsu. Beni ikalak ka kabutuhan, ikalak ka iber. Aga bayo bengkok beni can kebutuhan can pangatero ani kasi masalsal ni kadiki ani kasi masalsal ni kadiki saya can gula kok andi bese 10 juta tero ke sepeda motor alerek kasi 32 juta 500 kan masalah isare cek beli sebelum juta 500 kan gentang ki lebih 2 juta setengah ika beli bakso adrap. Mak nyol manganyol di bese 10 juta terus kasih 32 juta 500. Mak tade lako. Niat tek nyelametna anak. Saya jawab pikir, gara-gara anak ampun lulus imtihan, ya. Cek tersinggungan lah, ada tersinggungan dah. Saya tersinggungan kadang benih si hadir ya sini ku di YouTube. Temperamen. Tore napa hukum sikap masih abenderaki nyon sopora kulit tahu sabut dan Pak kau lelako acerita nih kah nengi compok beda dari sanawiyah ampun awi sudah ngalia ka aliyah apa renguning keten kulit yang sepona kiai seimtihan ki MI nengi compok dimin tangga ki tak lunas panika lagi. Tangga imtihanan CMI kita lunas 3 tahun pun anak apa bola nah banyak abiin mata banyak abin masa bareng itang ke ya jeren ambian sih ngocak le ya dia boleh no komentar ning YouTube kau boleh sih salah apa Kira-kira anika kan norok benapson anika asli norok benapson anika Pak takarbot telebot rongku norok benapson nagurua andi otang 19 juta sekolah nah tak isompeng guruna tak ijabisi andi otang 19 juta pas aromasa aben asalamet sebelum Pak coba pikir si salamet si keamaan nikah ilmu na anak titi salamet dalantaran inang gagi genika tak kira ilmu na menterteti warokah kalau bencara inang gagi ngak genika tak kira si salamet si keamaan nikah ilmu na tak salamet pesen tak salamet gija lakar kebanyakan mangken menika jangan kanjeng Nabi ben montro tau koreng buduh lalakon nah itu orang nafsu bila lalakon noroi nafsu jadi berarti orang buduh maka kiai
Le kaula ben ajunan cung kelaran nying lah dari nafsu. Le kaula ben ka Pak beni tandi nafsu. Sering kaula. Pikir contoh sampai mangken karnaval jompo bedeg ya. Nafsu bro, nafsu. Mana kaula tak bantu lain. Karnaval nafsu. Keng sebisa mungkin, seminimal mungkin saya tak ganggu ke orang. Engki Pak, jujur nah. Ana apa pola nah karena beda setong orang si aroma sabangga pola na ben banyak santren nah ben aroma selebih mul jadi penting ben orang lain karena yang kep abennya ani penting ben orang santren nah. Bahwa kini ke syiar can kelara abe nahan dede. Sengak le. Beda orang karnaval karena nafsu. Pokoknya bila pan pun apang keng karena nafsu, tanda orang kudu, tanda orang tak selamat dan. Ya gep abe menikah. Orang semangken makin nyelamat tidak potong anak misalnya agabin, sih kadang ngerok benapson. Kelara aja ngonceng orang sebolo, keng maksang aja ngonceng orang 100. Anak apa bolang? Todus kata tangkeh. Anika karena Allah, apa karena nafsu nika? Jawira nafsu. Itu Pak Gambian nika. Orang nyelamati anak menikah koduna, walimatul uras koduna. Abek si sedekah ke orang. Beni orang ngebentai sokongan. Halo. Wah, repah tengku komentar deki ning YouTube ya. Mun tak pacar gelacer deki ya. Gini jadi ongguan. Hukum ngak gini ke Pak. Mun beda manusah kalero mitorot hukum Quran. Beni Quran na sa yobe. Manusah na sa kutu noro. Ajunan menabingo bengi songko. Iyat duka cetak kaulah. Kau mau bengi songkok, iya tuh cetak. Cuma ternyata kini gelu, beni cetak kayak pas songkok nyari lebaran. Beni hokom nyesuaiaki ke kau leben sambian, sekotu menyesuaikan ke hokom. Beda parlo na ngaji nih kak. Namun ngaji keng pahokom masih salah. Tak bisa, jarang niat tuh. Wah, hari dek parlo na ngaji dek. Pada ben orang akacah itu mujak so ngotel lanjeng salah jebah kaca nasi kotem hari ya kaca kurang ajar ya jangan cet kaca ngak genika abelen apa beden kaca nika tak kira lecek mana bi ajunan akaca bedele tengah beni salah na kaca beni kaca nasi kosot deina sebenarnya kan nggak nih kamu nih pamatura kan nih pak kasar bulan nih kan tadi gep abe mun hadir ke pengajian ternyata abe tak cocok benesin Quran beni nyari alasan kang kui matepa abe justru nyari cara berumah abe si loros ampun jelas nih kak gimana mulai jelas berarti lah apa boleh orang saya keseneng ibn Gusti Allah al-ghaniyah orang sesoki Allah panika paling seneng ka al-ghaniyah orang sesoki ada silaip tak kebeluan mun sedia kompes mun sedia ban saya maksud soki penikah abeen aroma sacokop ghinan nafs benar rumah sa cokop sabab nyon sabora Pak soki panika beni can benyan dunya beda orang dunya na tak ko japa keng romang sana ko orang melolo aro laib roh laib se asli roh laken di gaji binin di gaji bisnis lancar keng pakun mangkat jung lakuan mole jung maleman asar pet telepet duhur pak tatompak sombu das taketas yakin laib ul miskin deh saya kocak soki penikah benar rumah sejoko korokoan bulaku pakai peselang
No, tak magadalak ko no biya tay santai odi ra jong. Sokir ya. Makita di panapan. Ala tay santai odi ra jong apa? Mati kapi orang. Mati kapi orang jong. Oh nikmati odi. Ini kering soki nih Pak. Tak ndi pan ponapan keng tak butuh ke pan ponapan. Soki. Banyak panapan keng tak tulit mareh pangateron ke panapan yering laep. Laep. Ada pokoknya doh yang galak. Juga ma nom orang yang makan kebian nang tenang jong. Lah nang tenang, muncul begini kok tak kira buru rezeki aja. Kayak merah korokan melolo terus tak kebagian rezeki ya. Kata Pak. Jadi kelakar pada ben gini ka saya maksud orang saya kesenengi ben Allah orang saya soki ben aroma sa cokop iya lari lah tangan di lah sokore apa bede na lain nya gini ka maksudnya Pak beni orang sebanyak dunya na punten soki beni ke beni can di luar na abe can di dalam na abe beda orang gaji tak itu muncul di penghasilan tak jelas ya berempat keng mun beda masjid minta sombongan mun beda sombongan urunan nyombong kada soki wah makilah banyak dunia namun beda orang ngautan kata beri miskin no Pak jelas miskin gitu fakir mun wah sering kau lenten mage anu kau kan tak mik takut beda kebutuhan iya jadi ring fakir jadi kau injam besena kak berapa ya iya berapa 500 ya tak neku sekali juga kok bedong kuno wale keng ya mik beda kebutuhan mik apa lereng cerek ngak jadi nom orang cerek pani kata ada seniat aja cerek keng takut beda kebutuhan asli gini ke cerek asli na gini ke 100%. Ingat gini kau orang cerai. Mila nak kau lewen ajunan, abe mon romangsan adalah cutak cokop meloloh. Tunya panika katon korang meloloh. Nengi gini kah? Berarti kau lewen sampean pak repan tak romantis ben insyaallah Pak. Orang mon pon abe lecu korang meloloh. Katon angkar katunya tamak berani tak toman cokop katon geresana kabe. Nengi geni kagula benajunan berarti para pancau ben insyaallah. Mak kita kerenyi lo saya sujud. Engki. Tanda nereng orang sejat memulani keseneng ben Allah berarti Allah seneng. Aroma sa cokop wis lah cokop. Cokop Pak tak butuh soki sepenting cokop. Meli sepeda motor anyar cokop. Mata Pak bengkok cokop. Bodoh mun tak cokop kan tak nyaman gitu aja. Tina pokok cokop. Terus beli mobil anyar cokop. Atau usah soki mun enggak deh. Sepenting cokop. Mak nyaman gini bian gini. Milan mun minta cokop. Banyak mun tak cokop apa? Nyamanan si cokop. Nyamanan si cokop. Saya kesusah mi keton tak cokop. Pagkaton kajian. Ongko Pak, kau lekan sering ngacerita lo belicah. Ingat ben ngacerita na belicah. Bodo belicah mangkat ke nangke 3 kilo, Paleman 3 kilo, 6 kilo Pak. Etanya ki ben kula bodo 200 hasilnya. Wah, 200 jadi benden jadi jong meni hasil lah. Oleh sana apa hasil biasa ini? Ya Pak Bolo lah paling banyak. 40.000. Acilan soko 6 kilo. Ka pasar Lenteng, Paleman boleh 3 kilo, 6 kilo entar boleh. Hasil 40.000 paling banyak. Kau le tergerak hati Pak sih pahlawan kesiangan dah. Wah hari ya terang kenang negenjeren jam kule. Kau le ngocak. Nih. Melakin sepeda gitu. Ja arah Pak. Sial kule Pak. Buh. Hari orang belum mama melakin sepeda kan. Ya arah Pak. Aja nyaman ya jong lebur aja kereta petorok jalan. Anak apa mun muka toko bi kebiyakin rumbarungan ben. Ini patuna jombon kan beda tanah bi. Arah apa? Ki jual ning kasa sayur pak genak mbean. Deki je mulai banyakan hasil. Arah Pak. Aja Pak Polo lah cokop.
Di neraka sambil arah pagi ya kok banyak gelu bese. Jangan. Hari orang jangan gulu nih beke. Di neraka jong letak apa kok beres abek deh. Bedes kan. Pak polo bu aja 6 kilo sokor aja mudun. Bedekan cagaule dari Pamekasan, takar Palembang dari Jakarta, aprul. Lagi kok dua aki kok re. Berapa sake? Tuku Pak 4 kok. Ya setong. Pak 4 tuh, guna perak setong, Pak saya masalah. Sani kebeni rogi, sebiasa na oleh petong juta, toron au kali 5 juta. Ani ka pun lah kok deng pikir kok mesti berat jaga kok. Masya Allah. Lo, tuh kena berpikir. Pak kan setong re. Iya maksud temun bisa sih Pak kakak pire. Beda orang abeli aja 6 kilo oleh Pak Poloe bu aben santak syukur ke Allah. Beda orang andi toko Pak 4 selain banyak hasil lah perak setong beni rogi hasil keng tak pada ben karba pikir padahal perak juk toju aja ke toko nih Pak pon aroma samusi bener cek rajin. Jadi soki bani ke beni can beda bentah ada entunya tapi roma sacokop ben punten nasi beda nengi dedria. Ruwa aslina. Beda orang tadi gaji jadi yang normal loh di. Jadi neraka kalau saja lanjut. Justru orang sirwat punya visionary ya kata. Dung bisnis apa sih nyaman kata. Ya kan. Mon reng tadi bese mak mikir bisnis. Mak tadi laku. Apa saya pikir masjid lah tada? Makian dia pikiran mun pesena tada oleh angangah. Tahu saja yang lancang pikiran dia. Bismillahirrahmanirrahim ahya tak ada bau amut lah kena ngidelah. Apa saya pikir? Wah saya pikir saya kerena harus sejat andi modal. Arwah kerena mari muka cabang di sak mukedi mah boleh. Sehari saingannya bodoh apa tak ada tak suli mare. Deh kamu orang silacet PC tak ada gaji tak ada tanding nang bentar lah gentang keselep nyaru ini kepada ben gula nabrak orang ini buruan tak ada Pak sebulan lekan lagi ya neng kantor polisi lentang coba tabrak kau lah mobilan saya tabrak sepeda ngaltok pah benar ya Pak beni bera orang ben sadil sepeda motor ngaltok Buma tak sial lah gula. Kau lah tanya dari TV vinzer nonton. Kau lah parapan macam kitab deh nikah. Niat karena kau kita oning. Ada kau pun tak apa mare. Jadi kau lah macam kitab. Krupok. Yen tep kitab buka labeng torong. Kiai kak jangan orang. Yen tar yang orang. Kita napa orang pun nak kikir ke sejauh tabrak. Engki. Kita apa guru? Kau lah pun Mbian berema Pak, mbian selamat mbian orang tak nyaut. Beda nak kena ngudu muka helm, sabe apa langsung nyentur. Ani kasih salah ke? Ya. Kau le saksi nah. Ni kaya dan kula nih kan, ni kan nyelodur nih kan. Tak nuron di jalan temu depak nyebrang. Seorang mbian. Ampun lah terangku, raja kok abin besego aja ke bon pikiran bon ponon. Makin nengeneng gelu, takkan pelengan berema mbian, tak nyaut mira, tak biru. Saya kaposang na kontak kailang. Kontak kailang. Saya hanya mas sadel bodi di beban mobil pon. Sadel mereka. Mon orang agulu Pak. Cow orang ini. Bojur tak apa. Tojuk gelu Pak. Tojuk gelu. Tanda tojuk. Sajon polisi keluar. Boh. Berapa ke? Jangan polisi nega kepi boh. Akhirnya si kau le ngocak. Gulu mabengal ngocak. Nega pon serapa-seraan gulu ngocak. Mun kau le salah, kau le siap agen teh. Ben kau le siap tanggung jawab. Keng mun sambian si salah Pak, sambian tau sa kebeter, kau le tak minta gente. Toju geluh, ambian mingan belengan, toju geluh. Pek sepon Pak orang. Toju geluh, tak toju. Tak nyot mira tak biru. Sehari Pak dong seburung si sare. Kita wudu ya Allah. Nih pikir kau le bon, kau le terus terang. Hak wallahu syahidun ala ma aqul. Kaulah ning pikir diri karosakeun sepeda motor. Kaulah siap pun Pak apa yang 1 juta. Sepeda namun dijual ongku tak ada Pak 1 juta.
Kaula pun ning pikiran, iya Arya juga lah bekto nangkok. Arya bekto nangkok mak keluar BC. Arya mungkin cilar jekin orang saya tabrak. Pokok tak masalah ben orang. Karena apes tade pananggelna Pak. Bila kedung de Pak, apes tade pananggelna. Anika sepeda motor saya tabrak. Kaula saya nabrak. Mun pas beda masalah kan lanceng urusan. Kaula berkuning apa? Alhamdulillah ya Allah. Orang ngata apaan pun apaan. Langsung juga kaula hak. Kau salah, kau bener, kaula beri saya 1 juta. Benih yang pola ni ada najunan punten. Sokora abe kaula nabrak orang yang tak ada masalah. Ikan tina 1 juta. Cek sagi jual sepeda na. Dak, tak kira bener yang beli pun 1 juta. Cek yang tekuk sekoni kini kak pas langsung locot bendil sadil Pak Burem ambian. Munjat sepeda sehat masak sadil si locot tak ada. Paling punten kan sebion, mikirnya ni kan tidak sebion boleh kan berak kere janggen ngak ni. Berem ambian ni. Keng mon se mobil, kau lepas masuk ke dalam. Kau tak aku tengkuan mobil. Anu kak di tobe peret. Dino mon mobil. Ayo mangkat boleh. Orang pun buru tak itu mau jaga kamah. Ayo mangkat boleh. Kau lah tetep ke Pak Polisi. Pak Polisi, mana bideki berkeluhan dari orang yang panik laporan ke sampean. Hubungi kula. Kau siap tanggung jawab. Ya tak kira. Sijat ni kak saksi nampian tak salah. Kuru buru yang bolan takok jangan polisi ni. Benten mi berdepan pun apaan. Kau lah harus oning ke informasi. Engki ke siap. Ampun, ngireng ya atur sampean. Mi telat ke pengajian. Mangkat kula terus ke pengajian. Nengi mobil kula ngocak. Mobil kula ngocak ke sopir. Hari ya tunya cerah. Hari ya tunya. Cek saking sengkok numpak Alphard. Itambi pele erna terang pengarep. Cek saking saya tumpak engko Alphard algena sak M setengah. Muka labang langsung niku mobil kok. Tak kira langsung nolong orang aja. Tapi karena saya tumpak kok ben-ben derajat lebih saya duk sodu kaki kepada ke timur. Locot tempe, locot jai, locot bangker. Maki kerpakeun ada jadi biasa. Anak apa maklor ke nijat mobil lewat juba lagi apa. Maki tak pernah orang lejat lebih banyak locot lah. Ingat roh sih apa tidak rumah Malaysia anyar besen ada mon pangater robot dah mon pangater robot lah ni ketunya Pak kadang abe penikah sajen ringan ketunya sajen lega di nyon sapa ora orang si mati ya si bukal meberak ka abe nya kera aben ketunya ni keberak bila mati Pak. Nyaker ke bini, nyaker ke anak, nyaker ke laki. Ini kan tunya ke kapi. Bini tunya, anak tunya Pak, laki tunya. Nak foto tunya. Ker gelu ke bini, kak cekak gelu ke perasaan ke anak, bakal jadi repot ke kule benar aja. Payakin je ni ketunya, benih ke sakatur tetepan dari Gusti Allah. Bila kak cekak gelu, masalah ane Pak. Masalah ane. Mila namun orang numpak sepeda motor gonteng gurang, makai entar ke pasar, pas ngucap kontak kelopai, ya Allah, kontak cecer kok, makai parapan ngakan, tak ikail lekan, tak ikail torok jalan, tuli mangkat ke sepeda motor, mi tak kira kiba orang, ada apa bolan, kontak cecer, sepeda na ganteng, lain ban orang si numpak sepeda motor si jet kontak, kata usaha ke beruah, Wancet kontak ke benih ngakui kontak ke sepeda motor ngakui kunci ni labeng ruwajat lah kan Masya Allah jangan kanjan masih ingat le ya kontak aja cecer meni cecer juga idin aja nggak jadi ada Pak tak kepikiran sekali boreng iya tak iya orang makin ngibagir mikir hari rajaan apa sangi beri ya kok jangan maling ya mak leni benih dah kau leban sampean mana engki sajunnya ker kalaina Allah sajun buruk kau dina kong langkong bila ngaduk ke Gusti Allah jaga lopai Pak mati ya kakapi engki mati kakapi sendi gaji mati ya Pak sendi gaji apa boleh sesoki roh mati ya
Selaip saja cet oh pada berak jening kapor. Mari orang bila mati BPJS ben umum pada. Kita usah teker mati dan gen masuk ke rumah sakit do pakai ICU bila gentang Pak. Saya ngakui BPJS ben umum pada pak gentang Pak persis. Bila ngerok ada tak itu macam umum je BPJS. Ada. Jadi pon parban nganggo ventilator condang kaki ke dalam grupon angang apa entah pun tak ning nyaut mbian umum na BPJS ada lah ada lah kan kini ke manusia bera makin ngampuagi bini makin ngampuagi anak makin ngampuagi itu kena gentang ning rumah sakit nol argana selain se arga setong bera Allah nengi geni ka aba ipang ya Allah bila pun apes aba itemu pas je aba laku lepai ka Allah muli lamba nengi geni ka ba nengi geni ka orang mati ka kapi orang ni ka ba je saking orang mati pas tolos mati nyaman ni ka mati tolos tade napa boleh ada nyaman normal ba aba je ngang kita aba je jeng-jeng ngambian je saking mati pas tade napa ani kapolan summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada beun bila mati pabeli ka Allah si Allah ria tau ka kapi mulai ben ki guru bede sampai ben mati tau kapi Allah make orang tak tahu paham apa nih orang laki siapa ngaku abajeng Pera intara kejedeng, intara beco, beli boleh ke kamar ngintap labang ngabela mereka bajang subuh padahal tak bajang. Allah tahu Pak. Jaga je. Allah tahu. Binian. Siapa taja ko dua tetangga. Maka saya kabentah tak ngiding Allah tahu. Allah tahu Pak. Sambian si Arabu andin taretan si taretan na tako si malas sebenyang kuala ka sambian ongguna andin oreng kenge kalak sambian haan kalak sambian beni parapan bocur sambian parapan palang bila abeli ka Allah kini ka bekal bura orang si korupsi tak itemu beni parapan bocur sambian sambian parapan palang alimul ghaibi wasyahadah Allah tak teman kening aling ni Pak tak bisa bunten tak bisa bunten kaula ben ajunan sendi niatan cuba ke Allah oning se ikhlas ben tak ikhlas Allah oning bade si abri ka anak je tem keng libur kambun je tem mah ya Allah oning gi ini siapa? Lekar. Kakak api magi kiai si paling balang kiai Pak laku nasudu malu. Kiai, masuk ke swarga kiai. Kuna bun ban sorban. Area sorbanan de emak jan malaikat. Boh, kau le kiai malaikat. Ye magi kiai de emak ban. Kau le pengajian rutinan sabitok 4 biki sebulan boleh malaikat. Selasen kaki konjengan boleh selain. Doa ke jombong gulu sing pengajian kadap telecek ban. Ban cukeng karena tero oleh ganjaran ngisi pengajian. Ja, ban ngisi pengajian kan malaiku ca al mukarram wal muhtaram. Telah hadir di tengah-tengah kita dai yang sedang viral. Yah, kakan viral jadi. Dai kondang. Ben romang sana lebur kocak pengasuh pondok kakan pengasuh jadi ya Allah ninggapi beda orang hanya sekedar modus sekeng perak ning ibonyan orang katon cek lah remah bila nang katibi endek teguna Allah oning Allah keng tak usah le jalan, kulung ngojaan, tak usah le jalan orang korupsi. Ana apa bolan kau leben sampean tak korupsi beni bolan iman kan til Pak. Ana apa bolan? Ada saya korupsi ya.
Jadi napa? Mak inter takara triliunan orek, kula mau aku. Mak takara triliunan ki. Cek kau lihat mantap temu ben mesin ATM rosak. Napa keng rosak? Napa bedo orang sengaja ki? Cek parapan kini kepah keluar PC cek benyan pak keluar. Tak tuli anu kurah. Tak ada mari mak tak ada kenang nak keluar na PC na jangan gula. Isoduk kan kepah keluar cek benyan. Ani kebeni triliunan pak. Perak bitong pun gula sekitar mentak 6 juta. Napa sangang juta mentak belasan juta. Pun lengitek pikiran kok belum mari apa terus kocur pada CCTV ning atas ya. Ongku sing ada di CCTV ke boleh pun boleh bese kena. Ada bera urusan 6 juta bera. Apa boleh tegar 6 triliun ro boleh buat dia dan pas tak gude. Wah. Lah, kiai kadang kiai tahu si ceramah bera korupsi nih iya bulan kiai ini tak tahu mantau korupsi. Apa sih korupsi ya? Apa sih korupsi? Jangan tak jadi apa kiai nah. Hei, para kiai. Mata kira triliunan. Coba pesin pemerintah bagi kamu red etelep kiai nah. Sapa viral lah. Wari ya kare, saya viral lah po. Muncul bagi nama murid, tapi pada pak murid dari aja. Kau ulang mau jangan nih jompo. Kau tak terus tahu aja. Lebih saya belum pajari kau dah hak. Mak saya repot bolan jadi ya. Dah kau mau nama bekoh. Ongku, jangan berdering ngonceng. Tadi orang ngonceng tin. Jangan ngwa. Tadi orang ngonceng. Arwah tukang teguh amal. Amal. Ada orang ngonceng nunggu mikir. Ya pak. Nyaman deh. Ba beri ki ya bese orang amal jangan ya tinra. Engkau lengo jangan tahu saja kau tak tahu aja. Kak Dito sekatur laporan kayak itu diki ajunan tanda tangan. Ya apa tanda tangan. Mun dusak iya kambuli ban jadi dusan saya tahu. Jadi tahu saya balik kau sampai sama ken plus rupiah tahu nih nggak bisa sekolahan buletan. Tina nah. Orang sing ngocak tak bisa ngak kini kedin tahu sator tak tero ya tero orang. Bu nikah kan bisa terjadi dekian penggelapan begitu nama penggelapan tanggung nasi menggelapkan. Pokok kau lihat siapa milu ketempuan. Iya sila tak tahu panapan tak milu panapan. Pagi aja apa panapan lagu nasi du malam. Gue mau jangan pokok sekolah nasi gujur. Mon genteng rosak gigi kok dek budi. Engkau tak mau ngampung je lah. Engkau tak mau ngampung. Saya enggak. Kula mau jangan. Memang ken pak. Memang ken. Serupiah kula tahu nih kebesin sekolah. Kan bengal ngocak dia. Benih yang derem. Tero kebes. Siapa sih tak tero kebes? Tak tero bini dua. Siapa sih tak tero bini dua? Napso je pak. Napso. Aduh kalau sangat lah. Iya. Ser si tak nafsu ke PC. Ani ka bani tak melak ke PC pak. Melak. Bila sini ku pedang saibu. Siapa sih tak terus ke PC? Ani ka paling tamak ke PC. Ni ke sini ku mik ni ka. Paling tamak ke PC ni ka pak. Ser si tak libur ke PC. Keng usaha nyari hijara aja. Kau ulang jangan kau keni bini. Engkau entar ke pengajian di mabui ngisede mabui mun bedoreng salaman mun bedoreng ngamplop taule langsung buka papolong dulu kepi kotak apa kotak rajo kotak ker 10 hari paling sekonin seminggu male tak temu ariol ni si kema abai gebay bolan pak ser saya libur ke PC cedu usaha kebayaki jara cetu. Kau jangan ke anu saliman sa anu ada mun kau tahu nih. Beda sia salaman iya galak tada. Iya masa tada berapa dia. Gelu. Keng mulai konjengan kau tak teman tada beda terus. Amun si kelopai beda. Kelopai keng isoso lagi. Kari-kari pikiran ya Allah. Ambungku duh dek kau leni ka pak pada ku usaha kebiaki cara mak le aba ulala la ku lang ngocak la mi la
Kok ben-ben pada melakan katunya. Lah, ate me agulih, ate me agedep. Lah, sabok pa bolong kagapi, wing oleh sa palaware, puro, oleh sa minggu, puro. Makle ta itu muare oleh ni di marul. Makle ta ngok-ngok beda si abri saria, makle ta aroma sama lain ben macumper ngakup lebih mul jaga gara-gara beberi na banyaan. Lah, kok ben-ben nerima manus sabeni malaikat. Manus sabeni cet usaha kebiaki cara, Pak. Saya rasa tak terus numpak mobil segenteng kan. Mereka gula terogi, yang macam lebih ni beremmak. Ada kalpat, siapa sih tak terogi? Yang si maju apa jeka? Makai kelar apa boleh aja kita kelar. Ampun, ada orang yang tak melak mengatunya, melak ke kapi, melak ke kapi. Mau pangat terus ni, ya mi, apa bah? Ongku namun jalan sesok masuk ke kota-kota ruwa ben ke pelosok-pelosok kenyamanan numpak mobil segini penting si raja. Dijual bah, ya mon kejauh nyamanan si raja sekek. Wah ini kan maksudnya melihat mobil boleh, bah. Nafsu bah, nafsu, nafsu kini kampon nafsu. Ya, jangan nafsu, degi ben perak mon melihat jangan. Jadi pada nafsu apa? Tak bisa dan keng tak kening saja jenapa ni pas yokor ni kan tak bisa dan kemun pangatero bed tak salanjeng pangatero apa ni kudu tekan ten buluntan to orang si pangatero na tekah keng kani sire ben Allah entan buluntan to nah ning nguning hiji reng bengkel lah Pak bengkel kadang siapa reng nguning ke ni ser sambian ni ke mobil berema geng Mas betul. Mon 3.000 tak ada pak sebulan. 3.000 kilo tak ada pak sebulan. Ani kejek saking ndi nyon sebor kejek saking orang mobil lempian ape sowan ni keterang kesampian. Mak pas tak pikir saya tompak ke timur benih. Cebrang tak ada pak sebulan ngetap tak ada pak sebulan ngetap. Empian ni kedua cara lagi. Nomor setong meleh dealer langsung angkui paling abit 2 tahun jual mele boleh jadi dealer kan jadi tak teker kaso mobil jangan gue pikir bagus usulan dia mau pikir apa sih tak terus jadi dealer Pak kota habis sambian ngobu cek berak situ telok jadi 10 hari pertama ngakui senikah 10 hari kedua ngakui nikah 10 hari ketiga ngakui nikah tepat usulan jangan gue tepat kayak gitu nafsu ini Pak nafsu lah ning nguning pas beda kancah nika di budin nih kapon beda kancah bareng nguning kak dito beda mobil pun akan cai pon pabengkelna ajunan puto mobil gini pas saya rasa ngocak bocan pabengkel na puto mobil gini kak dito beda andin pun akan kak itu ampun tak yang kui au be mobil tiga lampon angku ajunan sen kau se majarna boh kau boleh ni kamajer na banten kan tahu sah mon majer enten gula enten tahu sah majer tan kira bila tangkel saya teragi mon tahu sah majer sedu malam bah teragi bida habis Pak minta gerobo pikiran dah babeni saya tepak ke tangkel fokus bila mon tergantung majer tak majer gini ke paci mon gula tergantung majer tak majer mon majer katon coba kapi penanggelan keng mon pon tahu sama jer sedu malam paling abid laku nyaman Wujud dengan kerja melolong dan punten itu mbak abol tak langkong ke kak dinto pek taki ke pengajian atanya gula mon kalain pengajian tak boleh ke begini mon kira usaha ke pengajian melolong ten gula mon lain ke pasar tak boleh berak ke pengajian melompon gula mi berdeka wah saya ke maksud cek berak sabek ke bek tak ke pengajian oh mon ngak gini ke siap ya terakhir sedu malam paling abid paling nyaman gini kah sabab mun ke minggu datang tepak ke buku mate lekas depak ya terakhir pak depak itu empak ni kayak bewen gula make kau lah abare ngauning kesambian benih keng karena kebenyan se gula hendik mobil dua enten kau lagi berak abare ngauning mak le bolan siti kiai bah le julan somalen ongku berdiri ngeberi ongku hak se Innova Sabaroh oleh orang ngeberi saya samangken full 100% oleh orang
Paju kayak bajar aki, ya majar tibi masa bencuk paju kayak suruh bajar kau orang. Sekadin toh pada pasti bisa aturaki. Mancer-mancer papangki boleh perpangkian selain kalau ben sampurna. Mancer-mancer sateja saya hadir samangken panikah. Parina sehat lancung umur sebarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.